So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, today's video guys is nako i-challenge sila guys kay trending ni karon sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok guys, ang lato-lato challenge. Karon guys, ipakita na ko sa inyo kung paano silang maglato-lato guys. So, i-update kayo maya-maya guys. So, bye-bye muna. So guys, i-try na ko na siya guys kung paano maglato-lato challenge siya. Nalagot ko na guys. Kahapon siguro nag-try ko ang lato-lato guys. Di yun ako ma-perfect guys. Nalagot ko pa guys. I'm gonna try. Paano guys? Hindi ko kasi marunong guys lato-lato. Oh my goodness. I don't know guys. Hindi talaga ako marunong guys. I-challenge na ako ni sa uban guys kung marunong ba sila mag-lato-lato guys, ako, challenge guys. guys. Yun na nga guys, hindi namin ma-perfect kung paano laruin itong lato-lato challenge guys. Pero ang uban guys na kuan nila guys na perfect nilang lato-lato challenge. So, yun lamang po at maraming salamat sa pagsuporta guys. So don't forget to like and share, comment, subscribe and follow and click the bell para ma-update kayo sa aking susunod kong videos guys. So sana suportahan ko ninyo sa aking YouTube channel and follow ko ninyo sa ako FB page and TikTok guys. So bye bye, please support my channel and sana ma-enjoy ninyo guys.